एबे मु आपन को कोसला साग टी करी देखेबी। एथिरे मध्य मु रसुण कि पियाज किछि पकेबिनी, साधार करी आपन देखौछि। मु बर्तमान सेति पई उपकरण नैछि। किछि कट्टा जाइथिबा परिष्कार करी साग को आपन धोइबे, नले बाली लागिवो। छोट छोट करी कट्टा हैछि देखंतु किछि कोसला साग, मटर छुई टिके। एथिरे परिबा देखंतु एकदम छोट छोट काटिबे। एथिरे मु देइछि आलू, बाइगण, कखारु, कंचा कदली टिके, मूला, बीन टिके, सिंबो टिके। आउ सेतिरे मध्य टिके भजा जाइथिबा बादाम, जोटा मु चिन्ना बादाम कहंदी, सेतिरे मु भाजी की रखिछि। चोपा गुडी को मध्य परिष्कार कर देबे आपण। एतु टिके भाजी की रखा हैछि। तेल आवश्यक अनुसार टिके पानी जे दरकार हुए देबे। एतरे घियो, जदि आपण जे खाइबो तेल रे मध्य करि पारंती, घियो रे मध्य करि पारंती। एतरे आवश्यक अनुसार आपण लुण, हळदी तो पड़िबोनी। एथरे चीनी टिके, बघरिया पई सोरिष एवं सुखला लंका। ता सहित मु जो भजा बादाम टी रखिछि ताकू वर्धन मु एथरे पेसी की मु रखिछि गुंड करी, जेंति हमर बॉडी टी चूरा हे की पका जाए, किंबा हमर नडिया टी कोरा हे पका जाए। सेति पई मु ए बादाम टी की मध्य भाजी एथरे मु चूरी देइछि। बॉडी जेंति भजाई गुंड हुए सेमति सेटा करि साला पर मु सागरे पकेइबे। एबे मु वर्तमान सागटी आपन प्रस्तुत करि देखौछि। वर्तमान टिके तेल पकेबा। एथरे किछि बेसी तेल दरकार होनी। तेल टिके पकेइले मु तेल टी ताती गले गोटे सुखला लंका देबे, किंतु एटा जीरा रे बघारिबेनी, टिके सोरिष देले भल लागे। तेल टी ताती जाइथिबो, ताती गले सोरिष लंका, सोरिष टी भल कि बेसी कला पकेया को देबेनी, कला पकेले पिता लागिवो। देखंतु बर्तन लंका सोरिष टी तेल रे भाजी हे जाउची। तापरे हमें जो परिवा कटारी रखिचे, ये परिवा कटाटी को बर्तमान आमे ये बघरा रे पकेबा। देखंतु एबे सोरिष टी हे जाइছে हमरो बघरा पई टिक उपयुक्त होइছে, टिक उपयुक्त होइছে। तापरे आमे कटा जाइछा परिवा को देबा। एथरे आपण टिके लूण टिके पकेबे, टिके चीनी देबे। जेहेतु आजिकल परिवा आउ सागरे सबुथिरे सार पड़ुछि, टिके चीनी स्लाइड पकेबे, मिठा हबो एवं से सार टिके मध्य पकेबे। आउ एथरे सागरे तो हळदी पकेबेनी। देखो बर्तमान हमर ये परिवा टिके मु भले भाजी के भाजी सारा पर आपको कुंदी के घोड़े देते परिवार टी सीझापी। चुलटा टी कमेदेवे, काले लगिज से जो पानीटा बाहर से परिवाटी सीझीज। ये परिवाटा सीझी जाइए। तापर आमे कटा जाइथवा साग टिके पकेबा। परिवाटा सीझीगला आप मटर टी दे देथिबे। तापर कटा जाइथवा साग को मु बर्तमान देली। बर्तमान साग सहित परिवाटा टिके सागटा टिके परिवा सहित मिसवा दरकार। देखो अल्प समय सागटा सीझी जाए, बेसी सीझेनी, जेहेतु
ପରିବାଟା ମଧ୍ୟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଶାଗଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାଗଟି ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ବାହାରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇବିନି ତାକୁ, ସେଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ପରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମିଶିଗଲାଣି। ଆମର ଏ ଶାଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିଟି ଧୋଇଦେବି। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କୋରା ନଡ଼ିଆ କି ବଡ଼ିଚୁରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ନଡ଼ିଆ କୋରା ବଡ଼ିଚୁରା କିଛି ନ ଦେଇକି ଯେଉଁ ବାଦାମଟି ଭାଜି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ରଖିଛି ନିଜେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଛେଚିକି କଲରେ ଛେଚିକି ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡଟି ରଖିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡଟି କରେଇରେ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଉପରେ ଯେତିକି ଶାଗକୁ ଦେଖିକି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପକାଇବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇଲିନି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଶାଗକୁ ବାହାର କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେ ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡଟି ଆଉ ଟିକେ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘିଅ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣ ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନ ପକାଇଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ପଡ଼ୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ବନେଇଲେ କି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦଟା ବରାଦ ଦେଲେ ପଛରେ ଘିଅ ବଡ଼ି ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରନ୍ତି, ନ ପକାଇଲେ ବି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଆମର ଶାଗ।